ब्रेक के बाद आपको मुल्तान के नताइज बताएं। मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने 20,000 वोटों की बर्तरी से कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये NA-157 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। उनका कहना है कि वो 20,000 वोटों से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं मेहर बानो कुरैशी, उनको शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बल्कि PTM के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी जो हैं वो 79,743 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं और 20,000 की उन्होंने लीड दी है। ये दावा किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जबकि इसकी तस्दीक जो है साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने थोड़ी देर कबल गिलानी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की तस्दीक की है, अपनी जीत के हवाले से तस्दीक की है कि उन्होंने NA-157 से उनके फर्जान जो हैं वो जीत चुके हैं। जिसके बाद पीपल्स पार्टी गिलानी हाउस में काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है और काफ़ी वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी इस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्मेशन कर दी है कि NA-157 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTM के मुतफ़िका उम्मीदवार अली मूसा गिलानी ने ये मैदान मार दिया। ठीक है, PTI के लिए एक और सेटबैक सामने आया है। यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी ने अगर कहा जाए तो 20,000 से वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की है, उनका ऐसा दावा है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाज़िर भी देख सकते हैं कि उनके जो कारकुनान हैं वो जश्न मना रहे हैं। मुल्तान का ये ज़िमनी इंतखाब है। PP का 20,000 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी का दावा सामने आया है, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी ने 79,783 वोट लिए हैं। खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। खालिद अजीम साहब, है तो वैसे दोनों जानिब से ही मौरूसी सियासत की एक मिसाल, लेकिन यहाँ पर अली मूसा गिलानी का जीत जाना क्या खान साहब के उस नैरेटिव की नफ़ी है, क्योंकि वो हमेशा से मौरूसी सियासत के खिलाफ रहे हैं और फिर यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो को उन्होंने मैदान में उतार दिया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर वोटर्स ने डिसएग्री किया खान साहब से? लेकिन ये ज़बानी तो वो इसके खिलाफ रहे हैं, लेकिन आप ये देख लें तो खटक फैमिली जो है वो परवेज़ खटक साहब जो हैं उनके भतीजे को नवाजा गया, उसके बाद उनकी जो बहन है उनको स्पेशल सीट पे वहाँ पे अकोमोडेट किया गया। ऐसे बाकी अगर गिलानी फैमिली का देखा जाए तो बाप बेटा तो पहले ही थे, अब वो बेटी को भी मैदान में ले आए थे शाह महमूद कुरैशी साहब। तो वो आमिर इकबाल साहब कह रहे थे कि ये 2 नस्लों से चल रहा है। 2 नस्लें नहीं हैं, मैं थोड़ी माजरत के साथ तस्हीह करना चाहूँगा, ये 3 नस्लों से हैं। उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के जो चचा है अलमदार हुसैन गिलानी, वो मैदान में हुआ करते थे और मखदूम शाह महमूद कुरैशी के वालिद मोहतरम सज्जाद हुसैन कुरैशी जो हैं वो इनके यहाँ पे मद्दे मुकाबिल हुआ करते थे। ये तीसरी नस्ल जो है वो आगे चल रही है और इसका बहुत जल्दी ख़ात्मा होना जो है वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये चीज़ जो है ना, इसको सामने रखने की ज़रूरत है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इससे पहले वो अपने आप को यही शो कर रहे थे जिस वक्त ज़ैन कुरैशी को उन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन जितवाया था, तो उसके बाद उनका कहना यही था कि ये वो सीट है जहाँ से मुझे PTI ने खुद हरवाया था और अब ये देख लें कि PTI वाले जो हैं जब वो साथ हैं तो दोबारा ये इस सीट जो है वो मैं जीत गया हूँ। और उसके बाद वो यही तासुर दे रहे थे कि मुल्तान मुकम्मल तौर पे अब उनके कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर इस हलके के बारे में तो हम सुबह से ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अब्दुल गफ्फार डोगर मुस्लिम लीग नून के हैं, 60,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने दिया था और वो इस वक्त जो है वो सैयद अली गिलानी सैयद जो इनके यूसुफ रज़ा गिलानी मूसा गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, इस वक्त वो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ये रिज़ल्ट जो है वो इस अंदाज में आने की बहुत ज़्यादा तवक्को थी और ये उसके मुताबिक ही है। अब शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपने तई ख़ुद को एक वो अलग यानी इस अंदाज में वो पोज करते हैं कि शायद वो PTI की सियासत से बेनियाज हैं और उनका अपना असर और रसूख ऐसा है कि वो मुल्तान में और उसके गिरदनवा में वो बहुत असरअंदाज हो सकते हैं, बल्कि वो सिंध में उमरकोट की हद तक वो चले जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे भी PTI का नहीं बल्कि उनका ज़ाती वोट और उनके मुरीदैन जो हैं उनकी वजह से ये कामयाबी होती है। तो ये PTI को तो डेंट है ही है, उसके साथ साथ जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके लिए भी ये खासा बड़ा धचका है और वो चूँकि उनकी परवाज़ खासी बुलंद रहती है और जिस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो यूँ ही लगता है कि शायद वो बहुत बड़ा फिगर ख़ुद हैं और बाज़ औक़ात तो वो इमरान ख़ान को भी क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं।
لیکن یہ فیکٹس جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کبھی اگر کسی ایک جگہ سے فتح مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈومینیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا, میں تھوڑا سا اس میں یہ وضاحت کر دوں کہ چونکہ ہم تو چل رہے ہیں جو سرکاری رزلٹ ہیں ان کے مطابق, اور ہمیں چلنا بھی اسی کے مطابق ہے. فارم 45 کا جیسے ہی کمپائل ہوتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو RTS پہ اس کا رزلٹ آ جاتا ہے, ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ جو اپنا انہوں نے سسٹم بنایا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز نے, اس میں زیادہ تر ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ وہاں تک رزلٹ پہنچا دیتے ہیں, اس سے پہلے ہی آ جاتا ہے. اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے تو ہوتا ہے لیکن اس کا اندازہ جو ہے پہلے ہو جاتا ہے. تو یہ جو PTI پیپلز پارٹی کا کلیم ہے 20,000 ووٹوں کی فتح کا, یہ اس کے اوپر بیس کر رہا ہے کہ جو ان کے پولنگ ایجنٹس نے ان تک نتائج پہنچائے ہیں, اور یہ ممکن ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو لیکن ٹرینڈ بھی ایسے ہی جا رہا ہے کہ جس میں ہمیں یہ لگ رہا ہے یوسف کہ رضا گیلانی نے اس کے PDM کا اوپر پریس کینڈیڈیٹ جو کانفرنس کی اور اس میں جیت کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا. جی بالکل اسی طرح سے ہے جیسے اب وہ بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی محمد نواز شریف جو ہیں انہوں نے قبل از وقت کیسے وہ وکٹری سپیچ کر دی تھی. وہ وکٹری سپیچ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جو ان کے پرائیویٹلی ان تک وہ نتیجہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ کتنے جیتے ہیں کتنے ہارے ہیں, اس میں کوئی تھوڑا بہت ہی جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح کی وکٹری سپیچ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے وکٹری پریس کانفرنس کر دی کیونکہ ان کے جو اپنے پولنگ ایجنٹس ہیں ان سے ان کو وہ رزلٹ زیادہ جلدی مل جاتا ہے. اور اب تو بڑا ڈیجیٹلائز ہوگی ساری کی ساری چیزیں. ہم جس زمانے سے الیکشن دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس وقت جو مین کیمپ ہوتا تھا کینڈیڈیٹس کا, وہاں پہ انہوں نے بلیک بورڈ رکھا ہوتا تھا اور وہ چاک سے لکھتے جاتے تھے, اور جیسے کوئی نیا رزلٹ آتا تھا تو پہلے والے کو مٹا کے اس کے بعد جو ہے وہ نئے فگرز جو ہیں وہاں پہ لکھ لیے جاتے تھے. اب تو ڈیجیٹائز ہو گئی ہر چیز, اور موبائل کے اوپر بھی اور کمپیوٹرز کے اوپر ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ ڈسپلے کی جا رہی ہوتی ہیں, بلکہ بڑی اسکرین کے اوپر بھی وہاں پہ ڈسپلے کرنا شروع کر دیا. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, لوگوں کو کینڈیڈیٹس کو رزلٹ پہلے مل جاتا ہے, اور یہی چیز جو ہے وہ جو مرکزی آفیسز ہوتے ہیں پارٹیوں کے وہاں پہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ آپ کتنے جیت گئے ہیں کتنے ہار گئے ہیں. تو یہ عجیب و غریب ایک اس وقت کرٹیسزم چلا تھا جس میں پیپلز پارٹی خود شامل تھی کہ جی نواز شریف نے قبل از وقت وکٹری سپیچ کیسے کر دی گئی, ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ساری جگہ سے جیت کے, ان کے کینڈیڈیٹس ان کو بتا رہے تھے کہ بھئی ہم جیت گئے ہیں یا ہم ہار گئے ہیں. تو یہ ساری اطلاع جو ہے وہ بہت قبل از وقت کینڈیڈیٹس تک اور پارٹی کی مرکزی قیادت تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت توجہ طلب بات کی ہے خالد صاحب آپ نے کہ جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی نے پریس کانفرنس میں جیت کا اعلان کیا ہے تو جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے تھرو یہ نتائج ان کو مل جاتے ہیں. طارق آفاق صاحب, جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو تناسب ہے وہ کچھ جو ہے وہ پلٹ رہا ہے, ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کچھ پلٹ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملتان کا ضمنی انتخاب کا نتیجہ ہے وہ بھی توقعات کے بالکل برعکس آیا ہے. علی موسیٰ گیلانی بہت ووکل رہتے ہیں, بہت زیادہ فوکل رہتے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے کام بھی کیا ہے, تو پروبیبلی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اوور آل کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ اب یہ ملتان کا نتیجہ بھی, مردان بھی, پشاور بھی, کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ دیکھیں سب سے جو بڑا فرق مجھے نظر آیا تو پھر جو نا